अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ईरानी पासदारान इंकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी ने खबरदार किया है कि ईरान जारहियत करने वाले मुल्क को तबाह कर देगा। अमेरिका ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में मजीद फौजी दस्ते और साजो सामान भेजने का ऐलान किया है। मेजर जनरल ने कहा कि जिस मुल्क ने भी ईरान पर हमला किया उसे ही मैदान जंग बना देंगे। हम किसी भी जारहियत करने वाले मुल्क का मुसलसल ताक़ब करेंगे और उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक वो मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हो जाएगा। लिहाजा मुहतात रहें और गलती ना करें। उनका कहना था कि किसी भी मुल्क को ईरान पर जंग मुसल्लत करने की इजाजत कभी नहीं देंगे। ईरान की दफाही सलाहियतें अभी सब पर जाहिर नहीं हैं, क्योंकि अब तक हमने अपनी ताकत और सलाहियत का सिर्फ छोटा सा ही हिस्सा जाहिर किया है। मेजर जनरल ने कहा कि अपने दिफा के लिए हर तरह से तैयार है, जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। इसलिए जारहियत पसंद ममालिक ईरान का रुख करते हुए पहले कई बार सोचें। दोस्तों, ईरान ने कहा है कि तेल तनसीबात पर हमले का मामला गलत सिमत की तरफ ले जाया जा रहा है। मुमकिन है कि हम सऊदी तेल तनसीबात हमले की यूएन तहकीकात को कबूल ना करें। अक़वाम मुत्तहिदा ने तहकीकात के लिए माहिरीन भेजने पर हमसे मुशावरत नहीं की। नहीं जानते कि किस बुनियाद पर अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन को भेजा जा रहा है। अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने गैर जानिबदार तहकीकात की तो साबित हो जाएगा कि हमला ईरान ने नहीं किया। जंग का आगाज हम नहीं करेंगे, जो जंग का आगाज करेगा हम उसको खत्म कर देंगे। लिहाजा मुहतात रहें और गलती ना करें। जबकि इधर सऊदी अरब के वजीर खारजा आदुल जबीर ने कहा है कि ऑयल तनसीबात पर हमले में ईरान मुलव्विस हुआ तो जवाब देंगे। इत्तेहादियों से अगले इक़दामात पर मुशावरत कर रहे हैं। अरामको की तनसीबात पर ईरानी हथियारों से हमले किए गए थे, इसलिए हम उसी को उन हमलों का जिम्मेदार गर्दानते हैं। हमें इस बात का पूरा यकीन है कि ये हमले यमन से नहीं बल्कि शुमाल की जानिब से किए गए थे। ईरान खित्ते में वाक़या ममालिक के शहरियों को भर्ती करता है और फिर उन्हें उनके अपने ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करता है। उनका मजीद कहना था कि सऊदी अरब ने कभी ईरान की जानिब कोई मिसाइल दागा है, ना कोई ड्रोन छोड़ा है। हत्ता कि उसने तो ईरान की जानिब कभी कोई एक गोली तक नहीं चलाई। दोस्तों, इस रेस्पेक्टेड वजीर खारजा से कोई कहे कि हाँ, हम जानते हैं कि आप लोग बहुत शरीफ और अमन पसंद हैं। यमन और खुशोगी के साथ जो कुछ किया वो सारी दुनिया जानती है, और कतर के साथ जो ये सब कर रहे हैं वो मुसलमानों में तफरका डालने के लिए काफी है। आखिर क्या सबब है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अचानक कतर से तल्लुकात खत्म करने का ऐलान कर दिया था? दोस्तों, कतर ने अरब दुनिया में अवामी सतह पर शऊर की बेदारी के हवाले से चलाई जाने वाली तहरीक की हमायत की थी। रियाज और अबू ज़हबी को यह पसंद ना आया। दोनों ममालिक में बादशाहत है और शायद वो किसी भी हाल में नहीं चाहते कि उनके हाथ जमहूरियत परवान चढ़े। अरब दुनिया में अवामी सतह पर बेदारी की लहर से रियाज और अबू ज़हबी की क़यादत सख्त परेशान हुई। उन्हें यह खौफ लाहक हुआ कि कहीं जमहूरियत नवाजी की लहर उनके अपने घर तक ही न पहुंच जाए। दोस्तों, कतर की क़यादत चाहती है कि अपने पेशतर मामलात में आजाद और खुद मुख्तार रहे। वो हर मामले में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की तो फैली रियासत से दर्जे के साथ काम नहीं करना चाहती। खलीजी मजलिस तावन में एक कतर ही नहीं बल्कि कुवैत और अमान भी अपनी मर्जी के मुताबिक काम करना चाहते हैं। वो हर मामले में सऊदी अरब की मर्जी को अवलियत देने को तैयार नहीं। सऊदी अरब चाहता है कि खित्ते में उसे कायद का किरदार हासिल रहे, मगर मामलात खराबी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। दोस्तों, कतर ने ईरान से मरासम बढ़ाकर सऊदी अरब को वाज़ेह इशारा दे दिया है कि वो हर मामले में रियाज की पॉलिसी से इत्तफाक नहीं कर सकता। सऊदी क़यादत को भी अंदाजा हो चुका है कि कतर का ईरान की तरफ झुकाव उसकी इलाकाई कायद की हैसियत के लिए खतरा है। रियाज और अबू ज़हबी खित्ते के रहे सहे इत्तेहाद को भी दांव पर लगा रहे हैं। कुवैत और अमान भी जीसीसी से निकलने और नया इत्तेहाद तश्कील देने के बारे में सोचने पर मजबूर हैं। ऐसे में अरब दुनिया का इंतशार बढ़ेगा और अगर मुस्तकबिल में ऐसा हुआ तो ये इस खित्ते में कसरे सफेद की एक और बड़ी सियासी फतेह होगी। क्योंकि दोस्तों, सब जानते हैं कि अरब दुनिया में मजीद इंतशार का फायदा अगर किसी को पहुंच सकता है तो वो अमेरिका ही है।
جہاں قصر سفید کا فرعون اپنی ڈوبتی ہوئی معیشت کو بچانے کے لیے اپنے گوداموں میں پڑا ہوا ناکارہ اسلحہ فروخت کرے گا اور اپنی اسلحہ ساز کمپنیوں کے لیے اگلے چند برسوں کے لیے روزگار مہیا کرے گا۔ دوستو، چند برسوں کے دوران ایران نے بھی خود کو خاصا مضبوط بنایا ہے۔ سعودی عرب نے قطر کو سزا دینے کا جو طریقہ اپنایا ہے وہ خاصا بچگانہ، غیر سنجیدہ اور نان پروفیشنل ہے۔ ایک دوسرے کی کٹر مخالفت میں پروازوں پر پابندی لگا دی گئی ہے، فضائی حدود کا استعمال بھی ممنوع ہے اور شہریوں کو بھی نکالا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کی اس روش سے کویت اور عمان بھی مزید بھٹک جائیں گے۔ قطر کے معاملے میں سعودی عرب نے راتوں رات جو طرز فکر عمل اختیار کیا ہے وہ انتہائی نامناسب ہے اور اس کے نتیجے میں سعودی حکمران خاندان اور پوری ریاست کا وقار داؤ پر لگ گیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے تمام ہی ممالک سعودی عرب کو ایک بڑے بھائی کے روپ میں دیکھتے آئے ہیں۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مناسبت سے سعودی عرب کو اسلامی دنیا میں خاص مقام حاصل ہے۔ اسے انتہائی احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ جو کچھ سعودی عرب نے قطر کے معاملے میں کیا ہے اس کے نتیجے میں خطے کے ممالک ایران کی طرف جھکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ قطر کو بین الاقوامی معاملات میں مشکلات کا سامنا ہے۔ جو کچھ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے کیا ہے وہ پریشانی کا باعث تو ہے، مگر خیر اس سے خود ریاض اور اس کے اتحادیوں کے لیے بھی مشکلات بڑھیں گی۔ سعودی عرب کا ساتھ دینے والوں میں مصر، یمن، لیبیا، مالدیپ اور بحرین نمایاں ہیں۔ ان میں سے دو ایک تو ناکام ریاستیں ہیں۔ مالدیپ میں سعودیوں کی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہے، اس لیے وہ کسی بھی حال میں سعودی عرب کے خلاف جانے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ترکی اور جرمنی نے اس بحران میں قطر کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ ترک وزیر خارجہ نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی شدید مذمت کی تھی۔ ترکی نے واضح پیغام دیا تھا کہ قطر کے خلاف جا کر سعودی عرب نے ایک قابل اعتماد دوست کو بھی ناراض کر دیا ہے۔ ترکی خطے کا اہم ملک ہے اور اس حد تک طاقتور ہے کہ دوستو سعودی عرب اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ علاقائی اور بین الاقوامی امور کے حوالے سے بہت سے معاملات میں سعودی عرب اور ترکی ایک پیج پر ہیں۔ دوستو یہ بات بھی قابل غور ہے کہ امریکہ پر سعودی عرب پورا بھروسہ نہیں کر سکتا۔ امریکی کانگریس نے ایک قانون منظور کیا تھا جس کے تحت 9/11 کے واقعات میں ملوث ہونے کے شبے میں سعودی عرب پر بھی مقدمہ چلایا جا سکتا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قطر کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش میں سعودی عرب ہی الگ تھلگ ہو کر رہ جائے۔ بہتر یہ ہے کہ خطے کے مسائل پر مل کر توجہ دی جائے اور ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہونے کے بجائے معاملات کو افہام و تفہیم سے طے کیا جائے۔ دوستو سعودی عرب کے بطور بڑے بھائی کے وقار میں نہ صرف اضافہ ہوگا بلکہ امت مسلمہ کی قیادت کا ڈولتا تاج بھی محفوظ رہ جائے گا۔ قصر سفید کے فرعون ٹرمپ اور اس کے حواریوں کو شکست دینے کا اس سے بڑا سنہری موقع اور کوئی نہیں ہوگا۔